Ljude su od davnina fascinirale planine i visoki vrhovi. Često su vezivane za različita božanstva. Do dana današnjeg ljudi teže da vrhove ispenju i kada krenu na put ka njima, najvažnije im je da taj cilj ispune. A kada to učine, u stvari čovjek shvati da je najvažniji bio put do njih. Kao dete i učenik sam učio glečerima, maštajući kako ću ih jednog dana vidjeti, ali ipak podsvesno sam znao da se verovatno to i neće desiti, da bi se situacija iznenada promenila. Naime, nakon saobraćajne nezgode koju sam imao, gdje me je čovjek u punoj brzini udario od pozadi, pri čemu sam zadobio povredu vrata i leđa, morao sam da prestanem sa planinarenjem i svi planovi su propali, uključujući i Grossglockner, koji su moji drugari iz PK Javorak Paraćin ispenjali. Ali nakon oporavka i jednog susreta sa mojim prijateljem Igorom, koji je inače i vodič za Gran Paradiso, i razgovora sa njim, fitilj je ponovo bio upaljen. Morao sam da se vratim planinama. Gran Paradiso je prilika koja se ne propušta. Krenule su pripreme, prvo po našim planinama, Rtanj, Suva planina, Stara, a zatim i Musala, pa onda i Durmitor sa svojim vrhom Savin Kuk, naravno sve u zimskim uslovima. Došao je red i na Italiju i Gran Paradiso. Krenuli smo na uspon, kao što vidite prelepi su prizori i predeli. Krenuli smo sa parkinga koji se vidi dole, parkinga Nacionalnog parka Gran Paradiso, koji je na nekih 1800 metara nadmorske visine. Penjemo do doma Vittorio Emanuele, koji je na nekih otprilike 2800 metara. Znači imamo 1000 metara visinske razlike. Uspon na ovaj vrh bilo kojim putem zahtjeva dobru fizičku spremu i kondiciju, jer predstavlja prilično veliki stepen napora. Postoje dve normalne rute, odnosno dva pristupa normalnim putem. Ostale rute spadaju u alpinizam. Jedna je preko Refugio Federico Chabod, a druga je najpopularnija i najbrža ruta preko Refugio Vittorio Emanuele II, što je i naš plan. Planinarski dom je posvećen prvom kralju Italije, Vittoriju Emanuelu II Savojskom, velikom posetiocu ovog područja, jer je to bio kraljevski lovni rezervat. Smešten je u prelepom delu Alpa, okružen raznim vrhovima i ispred koga se nalazi prelepo jezero. Nakon noći provedene u planinarskom domu Vittorio Emanuele II, ustali smo u 4 sata, obavili jutarnju higijenu, spakovali rance, doručkovali i uspon započeli u 5 sati kroz morenu, odnosno gomila kamenja koje je glečer nekada nosio. Do prvog snega nam je trebalo oko sat vremena hoda. Dolazak do istog značilo je postavljanje opreme, šlem, pojas, dereze.
Vremenski uslovi su savršeni. Sunčano i vedro, bez vetra. Sneg tvrd, idealan za hodanje. Nema vidljivih pukotina i zaista je sigurna tura. Ono što je najbitnije, sve prolazi kako treba, a mi napredujemo polako i sigurno. Počinje da se osjeća visina. Potrebno nam je više vremena da se odmorimo. Uspon je jako strm, a i na ravnijem delu svi dišemo duboko kako bismo uhvatili što više kiseonika koga ima sve manje. U završnom delu uspona dolazimo do ferate koja vodi pravo na vrh. Iako je na početku delovala nezgodno, svi smo je uspešno savladali. Na vrh smo izašli nešto pre 11 sati i umjesto hladnog vremena dočekalo nas je 7-8 stepeni Celzijusa. Članovi naše ekipe su Igor Stefanović, koji je bio i vodič, zatim Danijel Gajić, Saša Mijailović, Dejan Ilić, Milica Nikolić kao jedini ženski član ekipe, Milan Nikolić i na kraju moja malenkost, Nikola Milosavljević. Pogled na Alpe je veličanstven. Mnogi od nas prvi put vide toliko planinsko prostranstvo i fascinirani smo veličinom svega toga i time koliko smo mi u stvari sićušni. Sa vrha se vide vrhovi Mont Blanc, Matterhorn i Monte Rosa i još mnogi drugi. Kada su velike gužve kao što je to ovog puta, uspon na vrh se odvija sa jugozapadne strane, a silazak na istočnu stranu. Na taj način izbegava se mimoilaženje na opasnom delu i ubrzanje protoka. Iako je sa vrha bio prelep pogled, znali smo da moramo nazad i da je sneg počeo da se topi, te je bilo vreme da već budemo u spustu.
Nakon snežnog dela staze spustili smo se do dela gdje sam sada ispred sebe imao cijelu dolinu punu kamenja i vodopada od Lečerske rijeke. Svi mi na Balkanu imamo stav da je globalno zagrevanje nešto što je tamo daleko, na zapadu, i da nema veze sa nama. Nažalost, ovdje smo osjetili posljedice globalnog zagrevanja iz prve ruke. Kažu da se u posljednjih 8-9 godina 70% glečera otopilo. Ono što je nekada bio glečer i brz put ka domu, sada je morena i gola stena. Nakon silaska kroz Istu dolazimo do doma i tu smo napravili dužu pauzu za odmor, ručak i osvježenje. Nakon zaslužene pauze uslijedio je silazak do sela Pont, koje je bilo i naša polazna tačka. I sada se vraćamo na početak, gdje sam pričao o tome kako sam maštao da vidim glečer. Bogu hvala, nisam ga samo video, već si kretao preko njega, pio vodu iz njegovih otopljenih delova. Jedan san ispunjen. U povratku kroz dolinu Aoste sam posmatrao udaljene vrhove, znajući da sljedeći put kada dođem u Aostu, ostaje pitanje da li ću ponovo vidjeti glečer, grad paradiza. A sada, možda i najvažnije od svega, moram da se zahvalim svojoj porodici, supruzi i sinovima na veri i motivaciji da ovo učinim. I kada te ovako dočekaju u kući kao kralja, onda su riječi suvišne. Shvatiš da si na onom najvažnijem putu, u stvari u pravom smjeru.